Dekik mulai pengajian kok live TikTok beri topeng kok lihat ya. Hah? India? Apa kia benar itu? No, rado teman muring genteng kakek. Perlakukan dia sebagaimana kau memperlakukannya sewaktu dia masih hidup. Bahkan beri situng kitab, mun tempo nang ngocak aja pah foto pentong dekat aja sampai kiamat angkat ngato aja. Foto boleh, foto boleh, foto boleh. Lo mulai lah. Oh tempo ada iya bayi foto. Sampai kiamat oleh nada ya to. Lagi baik beliau colong holil raja itu. Tujuh. Ngandi kita ngalek ibu dinya. Hari tu ngari ya. Tujuh. Ngalek. Nyaku ya celinga tengah nak kaki jak celinga kok sudah nak je. Njak kok bekan deh. Pokoknya aku ke kamu. Iya kamu. Perlakukan sebagaimana kau memperlakukan orang hadirin. Saya masih nyempit ya. Dan nak kapi telok je nak. Dan nak kapi terus dan nak mana? Dan nak saya ngajak cocok. Pulang ni kene yang ku tak takut kok ngaraget. Cek agil cek seneng ngak kelek kangkok ngah. Cek bunga nang ngatela engkok. Aleng beri-beri karo ngatela TikTok ya. Pantar gila i gendengan asli nae kok. Iya lek kok lekar gendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء guru beten kaula juga guru ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin Muntaha dek selerana beten kaula sangat tamul jaki guru beten kaula juga guru ajunan Kiai Haji Usuluddin Abdul Manan ajunan semulja Kiai Haji Mahalli Irsyad ajunan semulja Kiai Haji Khariqul Adah
ajunan semulja Kiai Haji Mu'tasim Billah, ajunan semulja Kiai Haji Jauhari Hadrawi, ajunan Kiai Haji Khabir Hariri, ajunan Kiai Haji Fauraq, tortak galib ajunan Kiai Husain Ridai, ben setuju para kiai, setuju para guru seampun hadir tor alengki secara istimewa undangan kita bersama, yaitu Lora Iskandar Zulkarnain Fakhrillah sedari Bengkalan seinsyaallah deki bekal Rabu ekak dito tempat beserta rombongan solawatnya seampun hadir ekak dinto juga beten kaula saged tamul jaki tokoh masyarakat para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah beserta aparatur tisah epon sahibut da'wa wa sahibul manzil ekak dinto Abah Haji Bustami beserta jajaran keluarga epon sekesempatan mangken abada aki Saibu Areh wafat epon almarhum Haji Supi beserta seteja almarhumin almarhumat dari keluargana Abah Haji Bustami seampun adinginin. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah eka sempatan samangken etakdir apangki asareng apolong dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala kotoat, semoga benih coma apolong kembang jeruk saos tapi sampai ke akhirat kaula ajunan pakun papolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngireng ngaturaki dak Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dinto kaula benajunan anyuun samu kaula benajunan sehadir saat samangken termasuk deka kelompok ben golongan syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula benajunan tak kira nyeting dak neraka na ipun Allah semoga sakak dinto badanah sehingga ketika beda orang tak nyeting dak neraka sama sekali kak dinto senyata aki sareng Allah dalam Al-Qur'an kalaban kauntungan sece untungah kalaban debu ipun Allah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Pasera orang seepa jauh dari neraka maka kak dinto orang se paling untung man tertepak kaula ajunan seteja. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, makin nika acara Saibu Areh yang sebagian kelompok nika mempertanyakan napa seenya mai Saibu Areh nika mi bode Saibu Areh neneng NU nika mi pah bode Saibu Areh. Hadirin mun nyare hadis Saibu Areh make sampai kiamat kurang 2 areh tak kira nemu dah tetimun nyare hadis Saibu Areh tetimun pah tanya aki apa 1000 hari itu dan apa hadisnya kula benajunan tak kira mangki hadis Saibu Areh seni ke pertanyaan mun Saibu Areh ni ka ada hadisnya norok sapring penjelur ya beda aki Saibu Areh oleh di kammas Saibu Areh ni ka senika Saibu Areh ni ka intina atua aki orang seampun atingkel dunya jadi Saibu Areh ni ka atua aki orang seampun atingkel umur atua aki orang atingkel umur gak dinto bekto na tada tai bekto bila saos oleh sajen noleh tua aki sajen bagus senega cuman ulama-ulama kaula ajunan ulama-ulama sepo mak le bedah
aturan makle rapi hadirin, makle rapi akhirah paringi bekto otaba atu aki orang sete ni kebi NU ulama NU ni ke bekto 40 are 100 are setahun 2 tahun 1000 aslina 1000 hari ini ke 3 tahun keng tak ada pak 3 tahun 1000 hari ini ke 3 tahun kurang sebitek 5 hari yang tinggal tak usah bitong mak dia tak abit ambian sing ngacip sepenting lagi ngai 1000 hari ini ke 3 tahun kurang sebitek 5 hari tetimun masalah atanya 1000 hari hadis ada cuman sebenarnya kayak dalam syariat ala ko ibadah bekto na itentu akiti bi sampian ni kebeda hadis empian ala ko ibadah bekto na bi sampian itentu akiti bi jadi ada bekto khusus dari syariat kan beda ibadah ni ke bi syariat itentu aki contohnya macam surat Al-Kahfi ketika malam Jumat ni ka ibadah berarti itentu aki bekto na ternyata ala ko ibadah ni ka ketika bi syariat ada bekto khusus pah bi ajunan ibadah ni ka ibekto tibi bi panjenengan bekto ni tentu akiti bi aneka oleh hadirin mi oleh beda hadis la ala ko ibadah bekto ni tentu akiti bi nikah hadis beda nah apa hadis Abdullah ibn Umar toman adebu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Quba'in kulla yaumi sabtin masyian aw rakiba nah nikah hadis kanjing Nabi ben are satto pasti entar ke masjid Kuba. Masjid Kuba ini ke masjid pertama kali saya bangun di Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dapat ke Thaibah kota Yatsrib semakin dadi Madinatul Munawwarah kanjing Nabi sampun dapat ke Madinah ben ari satu pasti entar ke masjid Kuba apa jeung masjid Kuba ngaji masjid Kuba padahal secara syariat kan tidak ketentuan bahwa hari satu nikah hari istimewa atau tidak sebenarnya hari Jumat berarti Nabi Muhammad entar ke masjid Kuba hari Sabtu apa jeung masjid Kuba hari Sabtu kak dinto Nabi Muhammad ibadah setempat Nabi Muhammad iten tua kitibi sebekto Nabi Muhammad iten tua kitibi berarti kula ben ajunan ibadah dak ka Allah bekto Nabi sampian iten tua kitibi tempat Nabi sampian iten tua kitibi ni ka oleh karena kanjeng Nabi juga ngalaku hal gak dito jelas makai bingung lah senik ke kelulai kasmarin ikal sepenting inti nambian saya ngelaku ni kata keliru sini kawan mak dia tak mau deruat jadi ala ko ibadah bekto ni iten tua kitibi tempat tadi impan iten tua kitibi bi syariat ta iten tua ki empian dan tua kitibi bekto na empian dan tua kitibi tempat dah kak dinto oleh karena kanjeng Nabi ngelaku hal kak dinto bon jelas ni oleh sehingga saya ibu are nikah atu aki orang mate keng bi bengesepo kaula ajunan ban bi ulama NU bekto ne iten tua kitibi mun atu aki nareng mate setahun nah terus 2 tahun nah mun ada akin acara nikah saya ibuna ada apa mek kutu saya ibuna yen ten keng mak le rapi mun pah tak ibriin bekto sani kadar celat acara ni acara apa lau tahu macam masih kocak acara petong atus belum polo 2 are kok saya dah jua wajune 520 jua saya temur ajua 142 mun tak keliru juga saya baru ajua ajua belum ngibu 544 kan pah repot salbut akhirnya mun tak itentu waki akhirnya di ulama itentu waki tapi setahun nah 2 tahun nah saibu nah jadi lah pah simple jadi pah rapi makanya al-haqqu bila nizamin qad yaghlibuhul batil binidhamin perkara bagus saus pun tak iatur tor kadang pakala bareng coba tapi saya iatur hadirin makanya bah iatur pah rapi jadi pada beda acara apa jo saya ibu are acara apa jo saya ibu are acara apa disah saya ibu are dan tak kira bah mangki acara apa jo ajua 134 di sini jadi manusia ini kalau abai ke baiti di akhirnya pah ibri patokan aturan mak rapi keng saya ibu are nikah tak langkong cek nikah keng mak rapi lo kudu ngepres apa saya ibu are maka tak saya ibu are tak napa paham bener yang kecompo aja nguncang bulan apa bulan reba sapa orang dan gula tak bisa gula saya bisa bulan Dzulhijjah pah nyampit sapa orang kiai mun ke Dzulhijjah benih saya ibu are kedua ibu ambonane ku bebuntan saya ibu are nikah
Tak kudu ngepres kan be terkadang orang ini kepacet itu sih. Kudu ngepres aja ngonceng kecoba. Terus kadang saya ibu ari na lekuk, pulang lekuk kuna tak bisa makin si bisa tak lem. Abu, kurang sehari kiai. Kurang sehari saya ibu ari ni ke lekuk makin tak bisa. Cuman gula pakala akal, kocak bi gula. Sanik kaki, nikah atu aki orang set. Tak usah atu aki orang set. Empian andi anak yo kombi polisi. Bekto nangirem ekerem ari repuh. Pah ekerem salah secunga di ibi sampian. Nih kira-kira saya kirim saya yokom jan bunga apa jan susah engki jan bunga kecek ngaden padering mat oh sini keke engki bol alhamdulillah pah tak burung saya ngunceng ngeteti kayak bangun tak ada iya burung tolos tak ada cuncengan sekali kok mon pak aku tuh ngepres deh mon pak aku tuh ngepres di menemu apa makin sekosong pas saya buarin orang dekuk sekosong ngepres ya tak ngepres ya tempeng pengajian burung tetene jan bunga ki kecak bojan ai kirim repu masalah selai kirim ni kelempo korong ki korong dia teti akhirnya burung saya ngonceng teti mas nikah saya korang bode senepi terus kadang acara saya ibu ari nama ken kulis bisa seminggu aki bu nikah lebih seminggu kiai bi kula senikah ki sampean pala kengcek fana hati kudu tepak ari mangken ni ketepak ibu impian seminggu aki pah ngonceng kula mun sini kau lagi ay, kan 2 kali saya kirim, mun kirim 2 kali kijen seneng, oh korong, teti boleh, teti dia gula pengajian dah sibuk, mun tak ibu sini haram tak nyuruh oncengan sekali gula, mun pak kutu ngepres kutu tepak, mun tak sampai ibu dah iya, Allah cak aku pamba biar diko, ada kau tu kemelos nyari cara dek remak dia pengajian tak burung ngendi ini. Apa mangkana gula mun pengajian tempo na banyak makin leso eja kaja. Ulan mun ngak bulan tekepe dak ngunceng gula ngak ani romai ki. Apa cak gila pentong ke bulan ngak gila. Oh tepak kareng apa ke keja. Cak gopak kabin bi pak ke. Wow. Biasa aja kali. Jadi injak nek bini ande temu mimi nang dak ade temu cak genteng saya ceramah. Apa? Gula ambu nyari janda makin bini gula kiri kan gila gula ngeboleh aja kok tak nyari janda kan sudah nyari peraban boy kok tulis 0823 tulin tar aduk saya ceramah tak holin isi ganteng iya lah ntar kan njak kakele dekik mulai pengajian kok live TikTok beri topeng kok lihat ya. Hah? India? Apa kia benar itu? No, rado teman mering genteng kakek. Apa? Hah? Sudah? Kula embu nyari janda mungkin. Kiri bini. Cela kan janda be kan kula. Lu mati ngocak iya nyari peraban kan gede kan. Bisa pemulai kader. Tole pentong di kok marin. Tole norok gula keturjan tole. Ini pada tiap polisi. Polisi tidur. Saya nggak kemi kakek. Saya kembali saya ngocak gitu. Saya kembali saya ngocak kepek gitu ya. Saya kembali. Neka saya ngocak. Talangkong tuan rumah, tambahi berkatan asing grup mulai kadek nih kan. EKP. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun saya sehari ini ke hadis saya ibu are, maka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira makin ya. Maka namanya tak usah terlalu. Mana hadisnya, mana dalilnya? Hadirin. Mbian mun pak kalabun setuju saya kelako
kotu beda dalil dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu benih karo semangkin saja kelakuan sahabat saya ada perintah dari Kanjeng Nabi ne keku-deku tumutu da akidana kaula ajunan. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Quran, tidak ada perintah dan tidak dilakukan Nabi Muhammad. Bagaimana Sayyidina Umar menjamikan sholat tarawih, tidak diperintah dan tidak dilakukan Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman nambai adzan hadirin ketika sholat Jumat, sare hadis sebiimbian amma bi Kanjeng Nabi saebakon mun satejo ko tumun tak lakukan Kanjeng Nabi aje tak peratuh mardut secara tidak langsung kau leben ajunan kak ditujukan acuba aki para sahabat. Mangkana sareng ulama bahwa kau leben ajunan setiap setai kelakukan Kanjeng Nabi kak dintoh bid'ah engki, tapi mun bid'ah kebele satejo masuk neraka. Ni kesejepun Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim sepunten lakar setai kelakukan Kanjeng Nabi ni ka bid'ah, lakar bid'ah setai kelakukan Kanjeng Nabi, tapi kok setiap bid'ah ni ka masuk neraka. Maka Al-Imam Nawawi fi Syarah Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani, setai kelakukan Kanjeng Nabi ni ka beda dua, beda seberlawanan kalau bersyariat, beda setak berlawanan. Mun setak berlawanan kak dinto masuk swarga, jelas mun seberlawanan masuk neraka. Mi akan cek mungkin kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tak usah 2004 lekor Nabi Muhammad ki odi bid'ah ni kebeda. Mun bid'ah ni kata lakukan Kanjeng Nabi, apa yang dinamakan bid'ah? Bid'ah itu ibadah yang tidak dilakukan Nabi Muhammad. Benih karo mangkin Nabi Muhammad ki odi bid'ah ni kebanyak. Salah satunya Bilal bin Rabah ni kebi Kanjeng Nabi pacang ngaki swarga. Bilal bin Rabah bi Kanjeng Nabi Muhammad ngaki keding trompah sandallah atengka swarga. Periksaan nih sareng Bilal bin Rabah, sareng Nabi Muhammad ka Bilal bin Rabah. Apa saya kelaku kake? Mi bah kake pacang lagi di swarga ka ada juga. Jawab cepon Bilal bin Rabah, ten kula setiap lestari audu, ten kula sunat bak dia tel wudu. Apa aja? Oh ya ni berarti saya amalan matetiaki Bilal bin Rabah sandallah ngaki dalam suar. Wah beri saja bu makin lakar saya kelaku Bilal tak ya ciri Kanjeng Nabi, saya kelaku Bilal lakar tak suruh Kanjeng Nabi, tapi bi Kanjeng Nabi diikrori, diakui kan bi Kanjeng Nabi saya aku saya setujui ben saya gidik swarga keluan saya gidik swarga kan Kanjeng Nabi kita setuju lagi gidik swarga ke ada kan bit Bilal bin Rabah nih kan, karena benih sini kacak saking Bilal nikah ngalako kelakuan solat sama dina wudu bi Kanjeng Nabi pas tak larang pah keding pacangi swarga, berarti nih kakeng polan bi Kanjeng Nabi tidak diingkari, akhirnya Bilal masuk swarga. Enten keluan saya masuk swarga Bilal, keluan saya beda swarga bi Kanjeng Nabi saya diakui, berarti tak saja bodeng nikah. Ketika bid'ah tak lakukan Kanjeng Nabi ini tak cocok, bukti laku Nabi Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad kita uning napa saya kelaku Bilal di abai kebai, saya kelaku Bilal kak dintok tak teman ciri Nabi Muhammad. Bilal ampun ekedik eswar kepacang, berarti bid'ah Nabi Bilal kak dintok atetiaki Bilal selamat. Ruwet. Mulai mayu. Tepang ko akan derak matem. Ereken kok orang cek bu akan dekat tibi saya bawa apa saya akan derak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mu'ad bin Jabal cukan ala bid'ah hadirin. Mu'ad bin Jabal biasa lamba orang salat nikah. Mun imam Kanjeng Nabi oleh 2 rakaat, pah bede makmum masbuk. Ni kamun makmum mah nabeng 2 rakaat tuli apa jeung epa kencang. Karena apa abeureung ben Nabi Muhammad. Situng bekto Mu'ad bin Jabal ni kapah ni bendian. Kanjeng Nabi apa jeung oleh 2 rakaat, Mu'ad bin Jabal langsung pah makmum noroaki. Nabi Muhammad ngolok salam pah ke nambai 2 rakaat. Ni kebai na Mu'ad bin Jabal. Nastar salat Kanjeng Nabi pah ajabu qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi salatikum. Mu'ad abai kebai dalam agama nakake. Bid'ah saya kalau Mu'ad ini tak epakon Kanjeng Nabi lo ngalaku pah abai kebai. King make abai kebai epaku abi Nabi Muhammad faf'alu fi salatikum faf'alu hakadha fi salatikum. Kaki ku lekuk mana bejeng dak iya ya. Jadi tak usapan imam oleh 2 rakaat, tak usah pah 2 rakaat je kencang pah abeureung imam. Cukup langsung abeureung imam ngulok salam tambai 2 rakaat. Ni ka bid'ah ni ka.
Tak ikhlaku bi Nabi Muhammad tapi ikhlaku bi Mu'ad bin Jabal. Apakah salah bi Nabi Muhammad ternyata pada ngaki ini kan nunjuk aki tak saja si tak ia jadi Nabi Muhammad, tak saja si tak ikhlaku kanjeng Nabi kak dintolopot ben syariat. Nggih. Lada iya kan lu gak lekas mari pengajiannya. Pon. Setengah jam lah. Ya menurut kaki bila mari cek kurang ngedok. Terus aku pak terus. Senyum belibis. Mbian tahu belibis. Belibis je banyak kak. Engkau itu boleh nggak banyak dia. Saya kemas aku tak senyum belibis gitu buru jo. Saya kemas aku cari buru. Talang kau ngal lagi boleh ke mobil dua ni. Ayah tokar di nak. Minta banyak salang lang ah. Mun modern aja amba kok. Mun modern tak usah tokar ek leceh mate kau biar kan. Ek boleh senyum beli biasa. Ek boleh kancana entok deh iya kok. Baca gelap kok. Ek boleh senyum beli bis. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, pon di kemarin masalah saya ibu Aregi. Jadi sampian jangan terganggu dengan ungkapan-ungkapan yang sedikit-sedikit yang pun buru. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Pon lengereng guru na ajunan nikah seteja nikah. Ampun sesuai kalaban ajaran-ajaran ulama-ulama salaf. Karena gula benajunan kayak ngatu angin ring sete makin nikah. Kayak ngatu angin ring sete. Pon mertu nikah. Nomor 2. Ternyata orang setan ni kan kaulaban ajunan di syariat memperlakukan orang yang mati itu sama sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup. Boleh tak boleh? Kaulaban ajunan epakon di syariat memperlakukan orang mati sama dengan memperlakukan orang yang hidup. Apa-apa mi sekak ditok. Ternyata orang mati ini kalau karbeni pah mati akadia seekre nabi kuleben sampian mati itu hanya pindah alam. Mati nikah cuma ngalek kenengan. Mati nikah apa ya sana roh dari badan, roh esabe ke alam kubur, badan esabe ke dalam kubur. Nikah matinya mana? Jadi mati nikah beni pah mati kak. Mati nikah ngale tempat dek ke tempat lain. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ajabu innama khuliqtum lil abad wa innama tankiluna min darin ila dar. Sampian nikah beni keng mate, sampian nikah keng ialle dari situng alam ngalle ke alam selain. Roh esaba ke alam kubur, badan esaba ke dalam kubur. Alam kubur ni kebudaya atas. Cepon ulama fi a'la illiyin, tempat sepaling tinggi. Imam Qurtubi nang kitab tadzkirah adabu fauqas samawati sab'i ya tasalangi kaping petto kam menikah jauh tanyaan jauh. Kita lanjut setelah yang mau lewat berikut ini. Nek bini yang batu legap di mun mesti gantengan mi dai kagilek. Mi patak perasaan kangko sakitnya tuh di hahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya kak, untuk lihat cilingkang kok pan pada si genteng rabu bah ngale kan ke ate kok. Tak mun Nabi Muhammad berseat untuk sakit ate sekali. Mun Nabi Muhammad ni ya Allah mun pikir bi gula tegak tak masuk akal. Nabi Muhammad ni katuman liburkah sepopo nah. Sepopo ni kenyaman na Ummu Hani ni keempu ke Sayyidina Ali. Nabi Muhammad libur ke Ummu Hani keempu ke Sayyidina Ali. Ketika Nabi Muhammad ni menyatakan ingin menikahi Ummu Hani, salah etola epatodus. Salah tak ikenda iki epatodus. Napa jawabna Abu Thalib? Al-Karim la yukafi'u illa al-Karim. Orang mulja je tak cocok kecuali epapolong pada muljana. Cok dengan Muhammad jatem seeka akan ngwantang ngembik pah ngabi natangana.
Itolak Nabi Muhammad sakit hati. Dan biasa pah Nabi Muhammad elamar bi Siti Khadijah arajiban Siti Khadijah andi putra Siti Fatimah sampun andi putra Siti Fatimah Sayyidina Ali eng Ummu Hani lebur ke Siti Fatimah ku tak ipa kabin bi Nabi Muhammad mun tepak ka Khalil Yasin janci tok patok biru makita abisanan laya kaya betai jam kok lambak libur kampung ke pasakit salah tak ikan di pasakit pah anang setengah binah ale eng ngabina tangana bila beri cek leku pasaran bila saya beri cek kau ni tekul acar kacaran ni iya Nabi Muhammad libur kau muhani itu lah pasakit pah ale eng ngabina putrana ipa kabin mun tepak kangkok dinah bengki mun Nabi ya Allah jang gula mi bisa nggak diken cak gula boy lambak tu man libur garing bini etolak kak etolak tak ikan dai kapan makin bah kelem teti merdua engpah nilpun di boreng jawab bi gula bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit oh colok pelka enggak pada nyanyi habian harus suka langsung ngerekam bre keluar seetek dentek eko lagar sini kejak gula pidato man kaman meni dentek hadis saja dentek nyanyi jak gula kita memburu hadis tak apa pengen montak nyanyi taki lagu keluh yalla iya yu pecucur gula mau kerobohan dok ya pemukul coba gula bukan alis berputih bukan bibir bergincu yang kudambakan janda yang punya malu cinta karena dasi sisi cerak kaji ya banyak koceng jolok sisi kok gitu ke udah pak kering apa di hari mecek saran kak akan segera basi cinta karena gincu cucu apa deh ini bini yang pengucapan cucu ya apa ya bude mak lampir ya saya ngaji ya mak lampir ya dan ale apa long ben gerandong marah ih kamu gituan aku kan malu sebel deh ada yang ngucap sendiri bis kendak nyapit boleh deh mereka boleh banyak kok nyapit boleh nah kan India keh kok salah suruh India ki nyamai keh kok dina ya India keh Allahumma sholli ala Muhammad. Coba gendim lagi pun. Susu. Banser. Tali ini kan. जाने दिल में कब से है दूर yalla aja kita kon lay beri pakai cok konjong leh kor nyongot kor nyongot Allah kor nyongot talang kok enggak mengunceng gula boleh aja begintar deh kak saya ngucap kur nyongot nih
Lo apa cina? Kurang tempat tuan rumah, mun tuan rumah atau bekan panakan kok takut kok berkali condet kok. Mungkin kayak FC kok ngimsi nanti TV kemarin. Betul, bah kornyong ngote kok. Dalam syariat perhatikan, orang mati nikah epakon perlakukan sebagaimana orang hidup. Apa napa mi sekak ditok? Ternyata orang mati ini kebenipah mati, tapi orang mati ini kecumangan le alam hadirin. Ben ternyata alam orang mati nikah tanpa batas. Lo pada ben kula benajunan ini kan alam fisik. Alam fisik ini kebeda-betes hadirin. Terlalu sarah alakoh lesoh. Abid kelu tak tedung ngentok. Abid tak ngakan lapar karena fisik. Roh itu sudah tanpa batas. Termasuk pangauni roh nikah tanpa batas. Maka sampai di bulan Nabi Muhammad, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Hi orang penceruh laku nampian padeng kering mati. Orang mati uning kapi kana pasai kala kumpian. Orang odik nikah anang alako na basaus elaung langker babang bede ede langker ni kata oning pun. King orang mati ni ka uning kapi hadirin. Saya rasa jelasaki Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam satu kitab, nama kitabnya Ziarah di Alam Barzakh. Imam Suyuti menyatakan, mi kutu kalakuan se penari ekalako. Oh meratuan rumah. Mungkin Bapak Haji Bustomi sesete kurang berempat tahun, almarhum Haji Supi ini ketokang. Bahkan di kitab Ziarah di Alam Barzakh, ekanto beda koceng ini kamate oleh nemari almarhum Haji Supi ini kauning. Perkara kucing mati ini kena orang mati ini ketokang. Kenapa boleh perkara sepenting? Kucing mati ini kan tak penting. Jelas. Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum laku nampian pangkikap bibi orang semati ini. Orang kafir yang mati ini kehadirin. Karena benih mati, orang mati ini kecumangan le alam. Maka Nabi syariat umpian mun libat kuburan pakon ngolok salam kan. Ana apa mi ero ngolok salam? Mun ero ngolok salam berarti beda hitop nih kan. Ero adekan salam nih kan pasti beda orang. Tak mungkin bah ero ngolok salam kedok pedok. Cak hulu ban bian beres. Cak Islam nih ke agama rasional. Nggih. Mbian ketika entar ke kuburan pah ngolok salam, ya'lamu may yazuruhu wa yarudduh. Roh sebeda ialam berzetokang saya rasa entar ke kuburan ben ajawab ka salam. Makana ten kula tuman mireng situng mal amalan. Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili Kepang nika tuman adebu bade situng malamalan nika ikalanceng umur napa malamalna sampian setiap lebet kuburan pakon ngolok salam sekalian maca Fatihah sekalian maca kulhu telo kalih al-falak sekalian an-nas sekalian empian mun tapang kibun kuburan baca selema nih ngolok salam maca Fatihah maca kulhu, maca al-falak, maca an-nas sampian ikalanceng umur. Nika sadebu Mas Abdul Azim Khalili Kepang. Titimbian antara ke surbaja. Ben tegepok ben kuburan nika becah. Keng tak usah ambu mun pah ambu 2 hari sudah pak ke surbaja. Bade kuburan ki nyala enten. Empian lebet amobilan pah bade kuburan. Assalamualaikum ya dar qaumin mukminin wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Mobil pakuna jalan kan ngolok salam. Assalamualaikum ya dar qaumin mukminin wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Mun apal mun tak apal tak usah aja Arab tak usah samaksah takut tepak ketua Petra si becem bian malam bian tak apalah mun kenal kas kubur na si mati kubur na siapa langsung sebutnya mana Assalamualaikum Timis Nari Assalamualaikum Timis Naji Assalamualaikum Puk Sutia Assalamualaikum Puk Fatimah Puk Maryam dia otab entar kak kemah keluar boleh maklum tidak deh aja gulaku mun rembi lekas keluar kele dia aja kaki acendu kali berembi men mun libat di kuburan ngolok salam pala tahun yang Arab langsung Assalamualaikum ahli kubur al-fatihah senika langsung macam Fatihah sambil jalan pun pah macam kulhu telo kali keng pamare benih kulhu kul benih dah iya pamare yenjak pahiras doros deki pah maca al-falak maca an-nas nika ikalanceng umur ana apa mi ikalanceng umur empian mun libet kuburan pah ngalakku selema sateje erona orang semate kasah atu aki manterle beto pole na manterle beto pole gua mangka nampian ikalanceng umur pula itu aki manterle beto pole
empian lebat eko buran salala tak ngolok salam salaki asepedaan able yer ngebut itu agi kia juga tertuli dana cong mak lepor por colong jibi malaikat dek oh ya Allah kenapa kok disuruh mengucapkan salam beda orang hadirin sadi atika bani tada tujuan mun tada orang tak mungkin pokon ngolok salam masa apa yang ngolok salam kadok padok masa ayo ngolok salam kamai sampai guleban sampean makhluk seandi akan mairo ngolok salam atu aki ya'lamu may yazuru wa yaruddu orang mati ni oning saya rasa ngolok salam ben ajawab orang mati ni ka ajawab ka salam sampean keng sampean tak ngiding ya ontong tak ngiding mun bah ngiding cecer magi sandala Assalamualaikum ya dara qaumin mukminin wa nahnu insyaallah alaikum pakai khulil yasin buruh nang tenang selebet temu cek berdering ceramah dia hai bina kanak nyungku beni kiai pulan ni kene kok nyungku pil dacil apa maka teti penceramah munik kene dak terus sekali kula tu mantete dung ibring konding ni ka pengajian pagi nyu mates kula bak tuhu da bring konding meropu kula dentek tuhu di bring konding pang tapangan ku tak tengit adan tuhur pahyen tereng kampung pah jaga cong jaga sabu aja ya Allah bocik kula zaman dak remaja make keke kalah kok ya cermet jaga situ nganyapit je nak kanak di masjid yang tara tercetek ya kok situ nganyapit aja muntah keliru ku tak kota ke amali kecok deki ya Allah gulu mole nang nesate masa bede maling kota kamal genteng ngak engko cang Allahumma sholli ala Muhammad coba perhatikan cek orang mati ni ke berbanding ngodi bahwa memperlakukan orang mati itu harus sama dengan memperlakukan orang yang hidup. Coba ada satu hadis ini ditulis ulang oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan oleh kitab Dalilul Falihin. Ketika Nabi Muhammad duduk bersama sahabat, ketika Nabi Muhammad akilengkian ben sahabat, idja'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki min Bani Salamah dari keturunan Bani Salamah. Bani Salamah ini kan keturunan Bi Salma. Lalu laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Mun reng tua lah saya reng tua ampun tinggal lomor. Bada kelakuan bagus nak foto saya bisa kalako untuk maseneng reng tua. Mun reng tua saya bada kelakuan saya bisa kalako untuk ngabekti ke reng tua. Ring tua seneng anak ni kayak ikut teh. Qala bala. Beda je pun Nabi Muhammad. Napa ya Rasul? Perhatikan nih. Situng. As-salatu alaihima. Tereng tua ni katu aki. Nomor 2. Wal istighfaru lahuma. Minta aki sepora. Nih kewajar pun tua ben minta sepora karing mati nih kewajar. Setelok karin nih kak. Nih kayak ngak sing beni kau ring mati, ngak sing kau ring mudik nih. Napa setelok? Perhatikan. Wa infadu ahdihima pangaterlona saya mate tekani mun pangaterlona iro tekani kan benih karing mate nih kan ring ngudi nih mun atu aki bani oleh kisapora ya biasalah ring mate atu aki pangaterlona terwapa saya mate nih kak tekani mun sampean trauma buung abang atua saya mate napa lambak pangaterlona abang atua ki oding jak sampai nyimpang hadirin kan ber terkadang ring tua nih kak Roma si mortemor ding kake su ya tengah ding kakekmu ini berada ding kakek li leng sidak ngudan tak aki Roma kana pulang cik keni keng kakek pulang milo Roma aku leku leng sidak ngudan royong ke aki Roma ya sampian mun trauma buung aring sepos ampun sete napa saya kau cak biring sepo ki oding tekani ketika sete cak gelak su kakek deh kan beda biasa na pangaturan tua seni kaki oh tabah anu retang kompoin ni sedak ngudan de sengak budian pamuntuka telemaki usuluddin ya sengak pamuntuka sempung ya
Napa sa epen tabi orang sete ni ki oding mun sampian trauma bunga ka orang sete pa kon toro akibi Nabi Muhammad selama permintaan ini kebeni maksiat keng mun maksiat cek toro kok cek tero nanang ke putra buaya ru kana hah gak boleh menyebut merek rahasia perusahaan jahat tak uli mun putra buaya kan tada nggih ya ra pelubang buaya ya mun kayak lagi ke bela baca wah aja gila kok nolongi kakek benih karo kakek makin kok ke bela baca kia dan alek mun penasaran ke baca kakek kok ke bela baca apa siapa ngocol cak colo-colan kak tongkel guru Allahumma sholli ala Muhammad. Mertung dia mertung. Napa mun trauma bunga aring seto? Mertung pakon permintaan nak toroti. Nomor 2. Wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Sampung balana. Semat ini kemaan pun sampung bi syodi ni mun trauma bunga seto. Sampian mun andi keluarga seto. Andi pak seto, andi embuk seto. Mbuk ben pak seset ni kalau mbak ki oding kan berde biasa nampo entar ke polo se berde emasaran ki oding ampun tar ke maceding se berde pungkeng set makin sampean mun trauma bunga ani ka mun trauma bunga set ni ka cara nah lambek sampo entar pak emasaran ni kasari makin sampo entar lambek pungkeng ni kasari se nomor 3 wa ikramu sadiqihima muljaaki kancana se mate kan berde ring tuan ni kebiasaan ampun di kancantel biasanya Puk Fatimah, Pik Fatimah re, mun tak ben Pik Surya tak ke pasar. Beda biasa, ning tuan ikan buan ikan cadelan-delan biasanya. Mun tak ben nikah tak mangkat. Biasanya mun tak ada magut teh. Oi balik beda kon temis naji juga. Pala tak ada pasti kon temis naji. Artinya nang serang temis naji sini kele. Mun sampean trauma bunga ase mate. Temis naji nani kele. Muljaaki. Temis naji nani kele. Entare. Mun sampean trauma bunga ase sete. Keluarga na sesete, serni sarna sesete ni kasampung bi sampean mun andi panapa paring. Ni kacan ni sar ka orang sesete hadirin. Tore, mun dipikir sini, berarti orang mati ni kebeni pah mati hadirin. Mun pah pangaterona ki pa kuniro tekani. Mun polen sampoyen tar ero terosaki. Pah kanca akrab pa keluarga na pa kuniro muljaaki mun andi apa soro beri. Berarti orang mati ni kebeni pah mati. Keng coma alam mata pada ben kaula ajunan karena ternyata saya kelaku ki puru sele. Mak ni kebeni ka orang mati pada ben ngalaku ka orang siki odi. Jelas pramila gak dintok makanya beri situng kitabnya mana kitab Ar-Ruh gak dintok tulis sering Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu buakin kitab Ar-Ruh lakar orang mati nih kehadirin benih cuma tahu kena foto nah benih cuma tokang bahkan bisa mulai bisa entar bila apa karo makan to nikah kalau ben izin Allah Subhanahu wa taala makanya pangaterona tekan nih bisa mulai to kan to nikah orang lambek pasalah paham polan bagian nang seneng na ero tekan nih orang lambek ni kemun semate seneng kopi pah kamar juga pah beri kopi mai beri kopi apa cik seneng ke kopi kan pak mulai deki ko ero api kopian boleh pang beda biasa namun itu urjan beda nih kan mun semate ni kan seneng rokok opet pah kamar pah sidai opet deh ero aku rokokan boleh benih sanika saya kocak pangaterona tekan ini kenapa lambek arep ini ketekan di bisyo di mun kau leben ajunan trauma seneng orang sampun sek ero ni kamu boleh hadirin malah saya menemukan hadis dalam kitab Jami'ul Kabir nang Jami'ul Kabir ni kepada hadis senika inna arwahal mu'minin ya'tuna fi kulli lailatil jumu'ah yakifuna bihada'i buyutihim wa yunadi bi sautin hazin ya ahli ya aqaribi ya waladi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna wa la tabkhalu anna qabla an tasiru mislana ban malam Jumat mbak sesete bapak sesete embuk sesete mulai karo mana nikah yakifuna bihada ibuyutihim pacing mancing etrep tepan maka di orang ko namun trep tepan tak oleh kami malam Jumat lambe tak oleh kami trep tepan kuno ki nyapo tahun sangat lemak lambe tahun sangat lemak ni kau ring kami trep tepan makanya jadi ngelaker ni jadi Roma mungkin laku biru lambe mak biru kemi mak kemi ada dengan di jeding ada
Maki bodoh kelemuk ibu din Roma. Malam takut si kemudian Roma. Ya bantai du kesedia ceret. Cukup mi ning kong idang Roma aja beteng. Sekanan nekuk ceret, sekacer mingke sarong. Atuan koncong ceret dua. Lambak kakek tak nyapok kakek. Lebih bilang, kula umur 36, kula kelahiran beluk-beluk. Kayak kemudian tak kira percaya aja, bulan mua kula ngak sing petu belas, tetih tak pati cek pedeng cek kula nih kom. Kula setelah 6 dikocakan surban deh. Bemar kini ngak kibam pentong segala biko. Siapa? Beli bis ngojak boleh. Mau sampai sekalian nak impian nyempit boleh. Cek repot, gue makin lagi kira orang batak takut, pulang jen kikir jen genteng. Tiba. Bon, bawa ke masjid ada Muhammad. Lambat ni karena kami terap tepan, kilam bo. Makanya mun balik Jumat tak bagi ero nak mbak mule. Cak lambat tadi jeding lambat. Sapor. Cak lambat mun kayak tabuk sing malam menikong ke tengah talon. Panikong pe cocok lalang di bobong. Cocok lalang ngaleh ne. Ih lambat. Angki yang. Okey. Yalla cak iya nak. Mga lambak pun kayak tabuk aja kajero kayak tabuk kayak sing malam mai kotodos. Pah elan du dah ye buang ruang kayak lako. Anang siapa mai terakhir kak? Lalibat telo kali lah dengan apa ter dah ye boleh. La haula wala quwata illa billah. Inja mengkrokeng sejak jana mata kulit diberingi jempok. Makasian. Nyelekek ongkong ke kulit panturan pasan dalelang dia. Ya kan sandal gula kan nih. Mundi gula elang tak kira situ masa ngecok. I grup na dawi ki buru juga ya. Yak ku setting baik ki benang tenang deh. Makin alhamdulillah tiap romalan di jeding lagi. Tiap romaan di WC, buni karo WC ning kong maki WC toju bodo makin. King mun saya kali dalam dua hari kali tahun sangang polo bulung polo cek beri saya toju aku ningkong iki ba umroh ke Mekah acap sandal bakun ningkong deh iya dong wis saya toju je ora lah lo meto nak mun toju lo meto ya dodus bang kilam lawat kula ni kecek balikan tu kula ni kering kan tu kula Mbak kula nikah ring telendung. Nikah ni. Ibadah lagi. Nah. Kita mondok kantor ni ke majadi dua popo majadi telo popo sini. Kayak kemudian tak kira percaya cuma kula ke ring kantuan, bulan buah kula ngak ring jakman tadi. Enggak sing kula sini kene bining bangun cak. Iya kan haram ngak jenggung ngak tangbi seelang. Pentong di kok kemarin. Cak lambat zaman kau nak kantor ni kecak maki mandi ilim di mabadi jeding cak lambat mandi ke somor bener. Mandi ke somor mon tangkat cerole bur mandi ke somor. Mulai di atas lagi buka sarung. Pahit tekam. Sepor alak. Sepor. Sepor keng akan coba lambang ni. Manda bak ke somor hadirin pandimba lo bisa cak tanah yang ku itu ngah. Nimba selaju ku bisa. Orang penceru cak dengan triple code. Triple code. Bisa nimba. Triple code aman dia ada. Tahu di budi. Saya nanya mana kayak boleh kak lara nak imlek pecat marin ni. Hah? Kais boleh. Kais betul. Pecat melek kubiran. Siapa punya jam ngerem ni jelek? Ayo kerombong man koman kakek.
Mole makan. Jadi beleman hadirin. Pramila kak dinto. Deurem macarana mabunga orang semate. Perlakukan dia sebagaimana kau memperlakukannya sewaktu dia masih hidup. Bahkan beri situng kitab. Mun tempo nang ngocak cepah foto pentong dekat aja sampai kiamat angin ngatok je. Foto boleh, foto boleh, foto boleh. Lo mulai lah. Oh tempo ada iya bayi foto. Sampai kiamat oleh nada ya to. Lagi baik beliau colong holil raja itu. Tujuh. Nanti kita ngalek ibu dinya. Hari tu ngari ya. Tujuh. Ngalek. Punya kuya celinga tengah nak kaki jak celinga kok sudah nak je. Enjak kok bekan deh. Pokoknya aku ke kamu. Iya kamu. Perlakukan sebagaimana kau memperlakukan orang hadirin. Saya masih nyempit ya. Dan nak kapi telok je nak. Dan nak kapi terus dan nak marah. Dan nak saya ngajak cocok. Pulan ni kene yang ku tak takut kok ngaragat. Cek agil cek seneng kakilek kangkok ngana. Cek bunga nang atela engkok. Aleng beri-beri karo ngatela TikTok ya. Pantar gila igun dengan asli naik kok. Iya lek kok dekar gendang. Bahkan Sayyid Muhammad hadirin, Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki nulis itu kitab yang mana kitab tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Nang kitab ni keju waki ibu ku ada bunah yasta'nisu ahlul kubur bi ziyarati ahlihim. Orang mati ni kah napa boleh tahlili napa boleh mangkin isadekai kuburna iyen tare ka kuburan mbian tak macam keng neng mbian. Orang mati ni keseneng iyen tari bi si odi ka kuburna persis pada ben orang odi esande bi nak foto. Tore, pah iku boleh mati. Orang mati ni keseneng hatta yarji'ah sampai menjadi kemulai di kuburan. Mungkin ada ring ke kuburan. Mbian di keluarga mati bah yen tadi nengi kuburan. Tak mati masa bacik saran bagi kuburan keng teramin sekak le. Batak ngono salam le kan bakun macukul hulek kala. Keng umpama tak macam dan tujuh kuburan. Orang mati ni keseneng yen tadi bi sampean persis pada ben orang ki odi esan. Napa boleh bah ngak mangken ni ke ki sadaqai ki itu aki. Bu, ten kul yakin hakul yakin. Almarhum Haji Supi ni ke dalam keadaan jemper, dalam keadaan seneng, dalam keadaan selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau lebih najunan pan set kemudian bina foto pada ekerami. Ekerami kebagusan pada perlaku aki akadiah memperlakukan orang yang masih hidup tua aki nyoona ki sopora pangaterona terus aki belona sampung aki keluarga na mulja aki maka kalaban kak dinto ampun sesuai kalaban seepakon Nabi Muhammad sehingga sesete bekal selamat dan jemper Allahumma hadirin sagak dinto sebisa pada pak nguncang TV lagi ngampung gabaji bos. Mun ada ni kan arah apa pengajian ni mun.
Oh, ini ke tuan rumah. Oh, tak apa-apa mantan. Kak, lekak berkaan pada kak. Tuan rumah bebas dia remah. Mencari berkat dia condet. Pon, boleh kak, boleh. Terus, terus. Dia remah apa bebas tuan rumah. Bengak yang boleh nak aman dia aman. Nah, banyak bola nah. Iya mun bola ni kan tu mun sing ngambai luar dek juga. Mun yang ikan tu ni kak. Kula kate mora kan tu ni kedek. Tere aku mi. On, yes mare. Jadi matu mantak korang ke kayu. Jadi berdiri Emi ngerti kak kile. Temu dia je kau tak awat ruan tapi dah tu bukit dia ada dia. Pon, selemak menteri kengat lagi mungkin sambil kerja lagi. Sepora dan gula benintar kerja kak keng muntai kerja isam jangan ngantoki. Jadi benintar kerja tak ya repot makin ya. Mun pak gula pak harus lorosan bang ucap ujung boleh kan nak mengantok ya. Kerja gula sini kayak kau jak boleh. Kita ngucap syukur baik. Kita kira beda cocok. Nanti ini cocok, kita cocok, kita kesukaan nak sambian. Saya seneng ya harus seneng kapi tak kira. Ya becik kapi tak mungkin. Ya tuh dia kesukaan, saya seneng kesukaan ngunceng ya tuh dia ngunceng. Selok seneng ya. Ya masa tak yonceng aku lekak iki. Kita ni sergak mun tak yonceng. Lu ngalak terus tak bisa kan. Lu menengak ke riwayat ni kan. Sapan dia. Pagebabaan. Cak buru. Tak pakai drone takok gitu. Taman toman. Ada cak buru. Muntah ambu sampun. Terus keadaan haram keadaan. Terus keadaan. Beci aku. Segak dito. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.